ఓం నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతి వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. ముఖం కరోతి వాచాళం పంగులంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవ పరమానందమాధవం. ఓం వసుదేవం సుతం దేవం కంసచాణురమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణ వందే జగద్గురుం. కృష్ణ వందే జగద్గురుం. గురుగోవిందాయ నమః. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే పురుషోత్తమాయ. ହରି ଓମ୍. ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନବୃନ୍ଦ, ଆଜିର ଏହି ଭାଗବତ ପଠନ ଓ ପ୍ରବଚନର ପାବନ ପରିସରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପରମ କାରୁଣିକ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆମେମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତର ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧର ଅଷ୍ଟାବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଏବଂ ଆମେ କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ିଛେ। ଆଜି ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ପାଠ କରିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ପୁରଞ୍ଜନ ରାଜା ଗୋଟିଏ ନଗରୀରେ ରହିଗଲେ। କାମିନୀ କାଞ୍ଚନର ଆକର୍ଷଣରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସେ ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଗଲେ। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ନାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ବସବାସ କଲେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ, ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାବୁଝି ନ କରି କେବଳ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଆକର୍ଷଣରେ ସେ ରହିଗଲେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରେ ସେ ରହିଗଲେ ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ସେ ମତ୍ତ ରହିଲେ। ଏମିତି ଯେମିତି ଶିକାର କରିବା ବା ଯାଗଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ ସବୁ କରି ସେଥିରେ ପଶୁ ବଳି ଦେବା, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ, ନିଜର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁଦିନେ ତ ଆଉ ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଚାଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଆନନ୍ଦ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାହା ବିଷାଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଯିଏ କଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସେ ପରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ନିଜକୁ ମସଗୁଲ ରଖିଥାଏ ତା ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ କିଛି ସମ୍ପଦ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇଗଲେ। ଯେହେତୁ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନଥିଲା, ସେ କେବଳ ସେନାପତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟଭାର ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସମ୍ପଦ ଲୁଟି ନେଲେ। ଏହାପରେ ଯବନ ରାଜା ଜଣେ ଆସିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଭୟ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ନାରୀ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାଳର କନ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗା। ଏବଂ ସେଇ ଯବନ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ତ ଭୟ ଥିଲା, ସିଏ ଭୟ, ଇଏ ଦୁର୍ଭାଗା। ଏବଂ ଯବନ ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ନାଁ ଥିଲା ପ୍ରଜ୍ୱର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୋଧ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଜ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ୟାଧି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧି ଉତ୍ପାଦନ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ବା ବ୍ୟାଧି ଉପୁଜେଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରି ଯବନ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଫଳରେ ପୁରଞ୍ଜନ ରାଜ୍ୟ ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେଲେ।
तापरे अति दुखरे पुरंजन कौन करिवे तांको परिवार किपरि चलिबो एभली सूचना करुचंती। ताहले ए पर्यंत आमे एई कथा पढ़िथिले जे पुरंजन केवल रोदन करुचंती, कारण प्रथमे से आनंद उपभोग करचंती। जी आनंद करिथाए ता पे दुख थाए, जी दुख कष्ट करिथाए ता पे आनंद थाए। तेणु से कहती मूढ़ दुर्मति से राजन, मूढ़ दुर्मति से राजन, हृदय न छाड़ी जीवन। तेणु तार जीवन तो जाऊन थाए, से केवल रोदन करुथांती, कांदु थांती, कारण से अनुभव करुथांती जे तांको परिवार वर्तमान छारखार हो, तांकर मृत्यु मध्य हो। कारण ये जो सैन्य बाहिनी ये गोटे भयंकर सैन्य बाहिनी थिले, कारण ये रोग सृष्टि करी मनीष को दुर्बल करदेवे एवं दुर्भाग्य तांको समस्त को आसी आलिंगन करुच्ची। तेणु से मध्य आहुरी दुख दौची। तेणु से कहले जे किमिति समस्ते बंचिबे मु जदि मरीजी, ए मोर पुत्र कन्या जेते, मो बिना बंचिबे के मनते, जामाता बंधु परिषद, अपरे गृहादि संपद, मु एबे पुर प्रतेजिले, ए सर्वे नवर्तिबे भले, स्वपत्नी सहित राजन, अनेक करंती रोदन। तेणु राजा बर्तमान मृत्यु अवश्यम भावी बोली जानीगले, माने मृत्यु सुनिश्चित, कारण से दुर्बल हो गले, तांकर सैन्य बाहिनी दुर्बल एवं जो शत्रु आक्रमण करुचंदी से माने प्रचंड शक्तिशाली। ताहेले एठी को एक सूचना धर्मी भाव में दि जाउची जे पुरंजन को एई माने आक्रमण करुचंदी। तेणु प्रत्येक मनुष्य मध्य जने पुरंजन जदि से सदा सर्वदा आमोद प्रमोद रे लिप्त रहे, जेकोसी व्यक्ति एवं तार निजर कर्तव्य भूली जाए, ताहेले ताकू दुर्भाग्य आक्रमण करे एवं सेतेबेले से जितेबेले दुखरे चिंता करुथो, हाँ मोर मृत्यु आसीगला मु कौन करी, यही जो चिंता से हेतेबेलू करुथाए, आखिर लुह बोही जाउथाए, सेतेबेले आउ केही ताकू साहाय्य करि पारंती नाही। एई कथा को लक्ष्य करी जने कवि लिखिले, आजी ए संसार दिसे की असार, नाचंती कृतांत नटिए, आजी ए संसार दिसे की असार, नाचंती कृतांत नटिए, बिलासर खणी आशार विपणी, बिलासर खणी आशार विपणी, पाउसरु हेब मुठिए, आजी ए संसार दिसे की असार, नाचंती कृतांत नटिए। अर्थात जेतेबेले मृत्यु पाखे आसुची सेतेबेले जीवटी भावुची ए संसारटा मो पे असार हो गला एवं कृतान आउ आगे जो नृत्य मु देखुली विभिन्न बारंगना बा नृत्यंगना माने मो आगे नाच करुथिले, आज ता बदल रे कृतांत बा जम आसी मो आगे नृत्य करुचंती। तेणु जम बा जमदूत मानकर नृत्य तांको आमोद दउची कि तांको भय प्रदर्शन करुची। तेणु आज ये संसार दिशे कि असार, नाचंती कृतांत नटिए। ताहले एई जो जमर दूत मैंने आसी आखि आगे जो नाच करुचंदी सेतेबेले ये भाबुची कौन, बिलासर खणी आशार विपणी, पाउसरु हेब मुठिए। तेणु ए जीवन को जो सब विलास व्यसन रे चलाउथिले, विभिन्न प्रकार आशा खाली थिला, काली एते आनंद करिया, काली तार दिन एते खाइबा, तार दिन एते बुलिबा, यही जो आनंद प्रमोद
ये सबू ध्वंस होकर पाउंस मुठी हो अर्थात ए देहटी जिते पोड़ी जली संसार में किछि मात्र पाउंस हो तेणु से भागवतकार कहते जे जीवन को आनंद उपभोग करने को हेले हरिनाम गोटे भजन कर जी हरिनाम भजन करे ताप एते बड़ विषाद आसे ना एते बड़ विपद आसे ना तेरे से कौन भावुं पुरंजन मु एबे निश्चय मरीबी ए बहु दुख न सहीबी मोर भावे कामिनी भाड़ी बसु कुटुंब घेनी बालके होइबे अनाथ ता देखी रोदिबे बहुत स्त्री प्राणी गुणमणि मो बिनु नसीब तरुणी मो बिनु नसीब तरुणी नसीब अर्थ नाश जीव स्नान भोजन मुन कले ए राणी न करे बिकले एहार गुण अछि जेते मु कहि पारिबहि केते से मोर क्रोध काल जानी जाने प्रबोधे मो तरुणी मु गाली रोसे जेबे देली मु गाली रोसे देई जेबे सभय चित्ते रहे तेबे ए मोर प्रवासे सुंदरी विरह दुख नित्य झूरी ए गृह धर्म न करीब व्याकुल चिंतारे मो जीव तेबे एठी जीवटी तांकर वर्तमान से संपूर्ण भाव में जानिले मृत्यु आसीगला मरीजा कारण भयंकर शत्रु आक्रमण करुच्ची राज्य को ध्वस्त विध्वस्त करदेला अग्नि रे जाली पोड़ी दे सारा केतबेले मारिदेव कही हम ना तेणु ए समय भी अति कम से हेले भगवान को टे डाकी था अरे तुम पे आसी भयंकर अवस्था आसला तथापि भगवान को डाकुना डाकुचंदी क्या कथा स्मरण करुचंदी ना निजर पत्नी कथा स्मरण करुचंदी तेणु आमर प्राचीन जो आमर पूर्वपुरुष माने कहिचंदी कौन ना जी जीवन सारा भागवत केबे न पढ़ी अति कम रे ताकू टिके भागवत श्रवण कराय तार शेष समय जो से पढ़ी जाइए ताकू लोक मैंने भाविले ये आउ रही मृत्यु हो जापे से समय तांको पाखरे टिके भागवत पठन करा जाए कारण आगुरी हुए तो समय पाई से पढ़ी ना बा जदि पढ़ी हुए तो भूली जाइथिबे तेणु तांको पाखरे जदि किछि हरिनाम पठन करा जिवो हुए तो तांकर ए जीवटी मुक्ति पाइजिवो किंतु पुरंजन एकथा मध्य जानती नाही तेणु से तांकर शेष समय तांको पत्नी कथा स्मरण करुचंदी तेणु जीव जेतेबेले शेष समय जहाँ भावियो सेही भली अवस्था प्राप्त हो तेणु तांकर किभली अवस्था प्राप्त हो आम परवर्ती पर्याय देखिया ताहले पुणी कौन है से चिंता करुचंदी एक गृह धर्म न करीब व्याकुल चिंतारे मजीव ए पुत्र कन्या न चाहिब मो अन्ते अवश्य मरीब ए पुत्र कन्या मातृहीने दुखित हेवे आश्रयहीने मो अन्ते सर्व मरीबे किबा भक्षिबे काहीं थीबे समुद्र मध्ये जेन्हे नाव भग्ने समुद्र मध्ये जेन्हे नाव भग्ने न सन्ति प्राणी सर्व से कहते जे समुद्र भितर नाटी अच्छी बा डंगाटी अच्छी जदि ताहा हठात भांगी जाए कौन सी कारण हुए तो प्रखर पवन रे हो बा कौन सी गोटे पहाड़ फाड़ कौन अच्छी समुद्र भितर हठात से बाडे ही भांगी जाए हो कौन सी कारण जदि ताहा भांगी जाए ताहले से डंगारे बसी थिबा समस्त प्राणी समुद्र रे बुड़ी जिबार संभावना 100 के 100 अच्छी
तेणु से सेई कथा कहउचंदी समुद्र भितर जिंदि एटा बुड़ी जाए ठीक सेही परि जदि मोर मृत्यु हो जाए ए परिवार ध्वंस हो जीव। एमंत ज्ञान बुद्धि रे से राजा बहु शोक करे एमंते भाळंती राजन काल होइला अवसान। ताहेले एठी पुरंजनकर ज्ञान को बा तांकर बुद्धि को आमर भागवतकार कहले ये अज्ञान बुद्धि, कारण ये संसार स्रष्टा होचंदी भगवान, से समस्त को सृष्टि करचंदी। आम भितर कहीं जने जदि ये संसार में न रहे तथापि सृष्टि तार जिन चलिया कथा चलो, किंतु ये जो माया मोहरे पड़िथिबा व्यक्ति से भावे मु नथिले ए सृष्टि तो चली परिबन, मो परिवार तो चली परिबन, ए तो माने बहुत असुविधा पड़ीजिवे। यही आसे भावुचंदी शेष समय जोटिकी शेष समय टिके भगवत चिंतन टिके भगवान को स्मरण करने कथा। ताहेले एमंत भाळंते राजन काल होइला अवसान राजा को धरी नेबा पाई भय मिलिला बेग होई। तेणु जेहेतु राजा दुर्बल हो गले तांकु जी आक्रमण करथिले जो जवन जहांक ना हूँ भय से आसी राजा को नहीं जावाई आसी पहुँची गले बा तांकु बंदी करि नवा पाई। गोटे युद्ध रे जेतेबेले गोटे पक्ष पराजित हो जाती सेतेबेले अन्य पक्ष तांकु आसी बंदी करि नहीं जाती। तेणु से आसिले एई पुरंजन राजा को बंदी करि नहीं जिबा पाई राजा को धरी नेबा पाई भय मिलिला बेग होई पशुर प्राय बंदी कला तक्षणे उप्रोध तेजिला धरिण जबनंक बळे आपणा स्थान को से नेले ता अनुचर जेते थिले जणे हे सपक्ष नहिले से सर्व आकुले सोचंती से सर्व आकुले सोचंती राजा कुसुमरी कांदंती द्वारे जे थिला वृद्ध ही तक्षणे छाड़ी अग्रेसे ही से राजा संगते गमिला ता अंते पूर नष्ट गला जबन बल बलवंते राजा को धरी ओटारंते अति व्याकुले से राजन रुदन करे उच्चस्वन मृत्युदंडे ता पीड़े देही तासे दुख के पारे बासही जेसने सूची रंध्रगते मत वारण उछुड़ते। जमती गोटे छोटिया द्वार रे गोटे विराट हस्ती की टणा होथुओ ताकू केते कष्ट होथुओ किपरि से हेटी जीव ठीक सेही परि भाव रे यांकू जेतेले से माने टाणीकरी नौचन तांकू सेही कष्ट होउछ। दुस्सह दुख मृत्यु घोर से राजा दुस्सह दुख मृत्यु घोर तेसने पीड़ित शरीर से राजा अज्ञान होइला बेले श्रीहरि न चिंतिला। एते कष्ट पाइले तथापि भगवान को से चिंता कले नहीं ताहांको न भजिला जेणु ए मृत्यु भय दंड तेणु यज्ञादि पुण्य कर्म जेते रक्षणे नोहिले समर्थे से काम्य कर्मे यज्ञ करी अनेक पशु थिला मारी। तेणु जेतेबेले तांको मृत्यु आसी काल पास पकई तांको टाणीकरी नौची तांको बहु जंत्रणा होउची बहु कष्ट पाउचंती तांको रक्षा करने को कहीं ना कारण आगुरी तो से यज्ञ करथिले बोली आमर कह जाउची ताहले यज्ञ तो किसी गोटे धर्म काम से धर्म केमती एठी ताकू रखिला नहीं। आमर शास्त्र कहती जे आमे जेमिति बैंक रे नहीं किछि किछि प्रति मासरे डिपोजिट करी आमर संचय बढ़ौचे ठीक सही परि भाव रे जदि हरिंक नाम गुण कीर्तन आमे टिके करे बा भागवत पठन करे बा भागवत श्रवण करे बा भगवान को टिके संज सकाळे प्रार्थना करे आमर भक्ति जणे दिए ताहेले एगुड़िक आमर आध्यात्मिक भाव रे आध्यात्मिक संचय जोटा कि भगवान पाखे जो
एकाउंट अच्छी आमर से सञ्चय हुए जितेबाला दुख कष्ट पड़े से भगवान किसी आमको छाड़ी दिखती जहाद्वारा आमर दुख चली जाए आमर कष्ट चली जाए आमर रोग चली जाए किंतु आमर जदि सेठी एकाउंट रे किछि नाही ताहले एटू उठिबो कोन सेठ तो किछि नाही धरंतु आपण बैंक रे किछि रखि नाहंदी आपण बैंक को जाई जेतेले कहिबे मु किछि उठेया पे चाहूची विथड्रॉल फॉर्म टे देबे बा गोटे चेक देबे से आपण टंका दबो कि दबो नाही तेणु ठीक से ही परि भाव रे जदि आमर सत्कर्म किछि नाही किछि आध्यात्मिक संचय नाही ताहले विपद 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 तेणु एठी सेया हेची पुरंजन कौनसी आध्यात्मिक संचय करि नाहंती तेणु से वर्तमान कष्ट पाउछन्ति ताहेले एठी जो प्रश्नटी आसुची जे से यज्ञ तो करथिले से यज्ञटा तो किछि पुण्य अर्जन हेई पारि थांदा ताहेले हेला नाही काहेकि ताहेले यज्ञ कोन पुण्य कर्म नुहे कि हाँ यज्ञ पुण्य कर्म किंतु ये जो पशु गुड़ी को हेटी मारी थिले जीव हत्या दोष रे जहा टिके पुण्य अर्जन करथिले ताहा पुणी 10 गुणा पाप हो गला तेणु एते पापरे से जतले घांटी होइचंदी पुण्य आसीबो कोठी जे तांको रक्षा करिवो कि तेबे पुणी से पशु माने मध्य तांको आक्रमण आहुरी कले से काम्य कर्म यज्ञ करी अनेक पशु थिला मारी निर्दोष जीवंकु राजन यज्ञ बधिला प्रतिदिन से रोष मने धरी थिले तक्षणे राजा को भेटिले बेगे बढ़िले पशुगण कुठार कले प्रहारण तेणु ये जेमती से पशु मान यज्ञ बलि देइथिले तांको किछि खाइबा को देई तांको मुंड को हाणी थिले ठीक सेई माने सेई परी एंकर जो स्थूल शरीर सिना एठी मृत्युवरण करला भलिया पड़ी रही सेपटे सूक्ष्म शरीर जाई दंड पाउची एवं ताकू से माने हाणी चलचंदी नाना दी तीक्ष्ण अस्त्र धरी काटंती से दुख सुमरी तुला प्रमाणे अवशेषे से पशुगण दंतर से भक्षंती अस्ति शेष जाए निर्दय चित्ते से निर्भय तेणु से जो पशु मानंगु निरीह पशु मानंगु से कष्ट देइथिले एवं कष्ट दे तांको मारी देइथिले सेई मानंको आत्मा तांको वर्तमान अपेक्षा करछि ये जेतेबेले मृत्यु मुखरे पड़ुचंदी सेतेबेले से माने तांको आक्रमण करूचंदी एवं तांको नानादी अस्त्र रे तांको आघात करूचंदी तेणु से अति भयंकर दंड पाउचंदी तापरे तेणु एही परि भाबरे जे पाप करि थाए तार मृत्यु समय से एही परि भाबरे दंड पाए निर्दय चित्ते से निर्भये भक्षंती अस्ति से सजाए दुस्सह दुख पीड़ा जेते सहई कर्मर आयते जेणु से कुसंगे राजन पड़ी विषय द्वंद्वे क्षीण हरिचरण न भजिला से घेनी एक कष्ट लभिला तेणु से भगवान को टिके भजन कले नाही टिके आराधना कले नाही भगवान तांको किपरि भाव में भल पाइबे जीवनर एते लंबा समय से तुमको देले से समय एते दीर्घ समय भितर तुम केवल आनंद उपभोग कल अथच जी तुमको ए सबू किछि देइथिला जेमति हमर गोटे गीत अछि ए जीवन जौवन सबू परा तुम दान तेणु भगवान दान तो हूँ सबू आम भी सबू किछि से आमको देइछन कारण आमे माने किछि आनिकरी आसिथिले कि एठिकी ये पृथ्वी की जोते जेते आम समस्ते आसीचे से कहानी आसी अच्छु लंगला तो जीव शून्य होइरी आमे जेतेबेले आसीचे वस्त्र खंडे भी आम ठई धरिकी आसी नथिले शून्य गोटे लंगला शरीर होइरी आसीथिले एवं जेतेबेले जीव मनीष एठी कोटी कोटी हजार हजार कोटी टंका आपण रखी देई थाई पारंती आपणकर गुडे इंडस्ट्री थिबो गुडे गाड़ी थिबो 10टा बस थिबो 20टा ट्रक थिबो किछि नेइकरी जिबे कि किछि नेबे ना सबू रहीजिव ये ताहले नेइकरी जिबा कौन टिके भक्ति टिके धर्म टिके त्याग यही सब जहाँ आम कर तक सांगे धरिकी जिबा
ତେଣୁ ଯଦି ଏସବୁ ନେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏତେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ କ'ଣ ରହିଲା ମୂଲ୍ୟ। ତେଣୁ ଟିକେ ତା ଭିତରେ ସମୟ ବାହାର କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କେହି କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନ କରିବେ ଅଲଗା କଥା, ଅତି କମରେ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତିକି ତ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅର୍ଥ, ଭଗବାନ ଆପଣ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଆଜି ଦିନଟି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତିକି ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ବି ଅକ୍ଷମ। କାରଣ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମ ବାହୁବଳରେ ଆମେ କିଛି ଏସବୁ ଅର୍ଜନ କରିଛୁ, ଏଠି ଭଗବାନ କିଏ, ସେ କ'ଣ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅହମ୍ ଭାବ ଲାଗି ମଣିଷ ବହୁ ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଯେଣୁ ସେ କୁସଙ୍ଗ ରାଜନ ପଡ଼ି ବିଷୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ କ୍ଷୀଣ, ହରିଚରଣ ନ ଭଜିଲା ସେ ଘେନିଏ କଷ୍ଟ ଲଭିଲା, ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ଧ ତମ ଘୋରେ କିଛି ନ ସ୍ଫୁରେ ତା ମନରେ, କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ମୂଢ଼ମତି ଏଣୁ ତୁରନ୍ତ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଗତି, ନରକେ ବହୁ ସମ୍ବତ୍ସର ଭୋଗ ସେ କଲା ରୂପବର, ପୀଡ଼ିତ କର୍ମର ଅବଶେ ସେ ପୂର୍ବ କର୍ମ ପାପ ଦୋଷେ, ଏମନ୍ତେ ନାନା ଦୁଃଖେ ପଡ଼ି ଯେଣୁ ସ୍ୱଧର୍ମ ମାର୍ଗ ହୁଡ଼ି, ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ବେଦବାଣୀ ଅଜ୍ଞାନେ ତେଜିଲା ନ ଜାଣି, ସେ ପାପ ଅନ୍ତେ ଜନ୍ମ ତାର ବିଦର୍ଭ ରାଜାର ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାପ କରିବା ହେତୁ ସେ ବିଦର୍ଭ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ କି ସେ ତ ବିଦର୍ଭ ରାଜା ଘରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାହେଲେ ତା'ର ପାପ ହେଲା କ'ଣ, ପୁଣ୍ୟ ତ ହେଲା। ହଁ, ସେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଯାଗଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ସେ ଗୋଟିଏ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ସେ ପୁରୁଷ ଶରୀର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବିଦର୍ଭ ରାଜାର ମନ୍ଦିର ସେ ପାପ ଅନ୍ତେ ଜନ୍ମେ ତାର, ସେ ରାଜା ମରଣ ସମୟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଭାବିଲା ହୃଦୟେ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରମୋଦା ହୋଇଲା ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତେଜିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ନାରୀ କରି ଜନ୍ମ କରି ଦିଆଗଲା, ସେ ଆଉ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗ ପାଇଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତା'ର ପତ୍ନୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତା ହୁଏତ ତା'ର କ'ଣ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସେ ପତିବ୍ରତା ସଙ୍ଗ ଫଳେ ଜନ୍ମ ଲଭିଲା ସାଧୁ କୂଳେ, ତେଣୁ ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଭକତି ପରିମାଣି। ତେବେ କ'ଣ ଟିକେ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜଣକ ଟିକେ ପତିବ୍ରତା ଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ଏଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଏଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଅନୁରକ୍ତା ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଯଦି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପତିବ୍ରତା ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଧର୍ମ ହେଇଥିଲା। କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ଜଣେ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜଳନ୍ଧର ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା ବା ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଅସୁର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତୁଳସୀଙ୍କ ଲାଗି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ତା'ର ପାତିବ୍ରତ୍ୟ ଗୁଣଟା ଏତେ ମହତ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଏ ଜଣେ କୁସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ପରାସ୍ତ ହେଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ନାରୀ ଯଦି ଘରେ କିଛି ଧର୍ମକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଏଇ ଧାର୍ମିକ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ପୁରଞ୍ଜନ ଜଣେ ପାପୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପାତିବ୍ରତ ଧର୍ମ ଥିଲା ସେଇ ଧର୍ମ ଲାଗି ସେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ
ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ଯେହେତୁ ନାରୀ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନାରୀ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଭକତି ପରିମାଣି ବିଦର୍ଭ ମନ୍ଦିରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଜନ୍ମ ଲଭିଲା ଦେହ ଧରି। ତେଣୁ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ଯାହା କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହି ସଂସାରର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଭାବୁଥିବା, ସ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନବୃନ୍ଦ, ଆମେ ତ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଯେ ପୁରଞ୍ଜନ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବା ନାରୀ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ୟା ପରେ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓମ୍ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜାଭ୍ୟ ପରିପାଳୟନ୍ତାଂ ନ୍ୟାୟେନ ମାର୍ଗେଣ ମହି ମହିଷା ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣେଭ୍ୟ ଶୁଭମସ୍ତୁ ନିତ୍ୟଂ ସମସ୍ତଲୋକା ସୁଖିନୋ ଭବନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଲୋକା ସୁଖିନୋ ଭବନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଲୋକା ସୁଖିନୋ ଭବନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।